multiply 4 by the cost per byte rental for a day. Tu apa benda tu? Tak ada siapa yang nak. Itu bunyi baru recording ada. Okay, by the cost per byte rental for a day, 9.95. So 9.95 will be multiplied with 4 and then we will display the result as the total cost of the rental for a single byte. So when user click the clear button, the values for the numbers of days and the total cost of the byte rental are cleared so the next user can enter a value. Jadi kita belum pernah buat kan? Clear button, all the input entered before are cleared. Kita belum pernah buat lagi. Jadi kita dah buat exit button window. Exit button will close the window and end your program. So how to perform? Okay, you must define your text box for data entry. You must define your label to hold the results of arithmetic operation. So dekat sini dia result is viewed inside a label. That is a good programming practice. And then you must convert your data in a text box to data that can be used for arithmetic operation, which is a numeric. And then you perform arithmetic operation on the data that is entered by the user. For our previous exercises, okay, the lab 2.2 ke yang ada lab 2.2 kan yang ada round math semua tu? Yes. Okay, that exercise does not require input from user, betul tak? Betul. So kali ni you buat user masukkan data, the computer perform apa yang user masukkan, based on the data that you entered by the user. So let's see, yang ni you all tak perlu buat, kita tengok je nanti at the end of the chapter. I think there is an exercise. Okay, this is a label. This is a label. Label betul? So this is a text box. Okay, input input must be inside a text box. So 4 or any number will be entered by the user. Okay, then the user can click find cost, clear or exit. Ada 3 button. Kat sini ada satu lagi label. Tapi tak nampak lah sebab dia belum klik kan. So ingat saya cerita, bila you all dah ambil drag and drop one object, you first set all the properties that you wanted. So dekat sini ada banyak label, set satu-satu dulu. Kalau saya set yang atas ni dulu. Lepas tu saya copy paste, saya set yang ni. Lepas tu yang nombor yang bawah ni saya setting copy paste juga. Saya takkan drag and drop lagi dah. Sebab dia akan copy every properties yang ada dalam yang kita copy tu except the name. Name dia akan automatic betulkan text box 1, 2, 3 and 4. So all the name tu kena ikut lah GPP. So ni you all dah buat. Ni saya tak nak ni saya tak nak sebab you all dah pernah buat dah pun. Okay, dah buat. Kita dah belajar belum alignkan objek dah kan? Dah. Alignkan ikut suka dah, align top ke kiri ke, lepas tu jarakkan dia, dah belajar kan? Dah. Siapa yang tak ingat, buka balik. Kadang-kadang ada student yang tanya saya soalan, saya tak jawab. Saya cakap refer to notes. Bukan saya sakit hati dengan you all, bukan saya menyampah, bukan saya tengah marah masa tu. Tapi saya nak you all study balik apa yang kita dah share dalam kelas ataupun nota-nota yang saya dah share. Sebab kalau saya bagi, saya suap, takut you all lupa. Okay. So a text box does not contain scroll bar.
So the user must move the insertion point left or right with the arrow key on the keyboard to view the data in the text box. So kalau you nak guna multiple line, you boleh klik yang multi line tu Kalau must, what is a must text box? Nampak tak? Ni dia dah letak bentuk dia. Ada slash, ada 2 slash ni, dia dah letak bentuk dia lagi. So normally must text box ni dia membantu user untuk masukkan data dalam format yang developer nak. Okay, cuma dia kat sini the developer tak tulis pula. Ini nak masuk month dulu ke date dulu. Sepatutnya letaklah di DMM ke ataupun yalah biasanya ataupun kalau orang putih punya tu MMDD kan. Kita kadang-kadang confuse ni nak letak bulan dulu ke tarikh dulu kan. Okay, so dekat sini dia bagi contoh. Dia masukkan. Dia pun sama, nombor telefon. Dia letak dalam must text box di mana dia bagi tahu dalam bracket tu normally adalah apa bracket? Ni. Kalau kita nombor telefon kita yang 011 012 010 lah. With the kod untuk negara kan? Lepas tu ada 3 nombor masa the following numbers. Yang ni dia ikut negara lain, bukan negara Malaysia ni, okay. The social security, kita tak ada social security, kita ada kad pengenalan. Sama juga, 6 nombor dekat depan, 2 nombor kat tengah, 4 nombor dekat belakang. So yang ni, so apa must text box ni, macam ni lah, dia dah membantu user untuk masukkan data based on the concept that developer want. So dia akan membantu minimize the error, input error. So to create a must text box ni, you boleh drag the must text box component from the toolbox. Lepas tu, cuba tengok ada ke must text box dekat sebelah you punya ni? Mana saya punya coding? Ada. Saya buka apa? Nama form. Ada ke must text box tu kat sini? Ada. Adam tekan all Windows form. All Windows form? Kat bawah tu. Tu. Okay, dekat dalam ni command pun ada lah ke tak ada? Orang punya kat all Windows ke? Oh, orang punya tak ada? Kena tekan situ baru jumpa. Okay, saya punya ada. So tak kisahlah tu. Kawan orang bagi tahu dah dalam all Windows form ni, kalau tak jumpa dekat atas tu cari dah sebab command adalah benda yang kita biasa guna. Yang tak biasa guna, mesti ada dekat all. Macam email lah. Dia dah setting kan. Tak jumpa lah cari dah dekat all. Kat mana pergi ni. Okay, so this must text window text box ni you boleh setting dia punya properties dekat sini. Okay, dia automatically nama must text box. Pergi tengok dekat pergi klik dekat action tag of the text box object, point to the set must command, pergi dekat list, ada tak? Ada tak set must? Ada tak? Ni. Class? Ada keluar. Keluar? Ada. Okay, so yang ini adalah automatically, yang atas ni adalah dah set predefined in the VB.
Kalau you nak buat yang baru pun boleh. Mana kita punya file. Dia social security number. Okay. So social security number kita ada ada 6 nombor kan? 6, 2, 4. Kita punya IC. Boleh je pilih yang dah ada dulu. Kita pilih date, short date, 12/11. Kalau ada time, dia akan letak time. Kalau tak, dia akan letak date. Okay. Nak guna yang ni, boleh guna yang ni. So, you boleh klik OK, automatic dia akan keluar macam tu. Siapa bah? Apa? Siapa? Apa yang berlaku dia? Saya nak run dia dekat start. Okay. So dia telah 10. Okay. Ini saya baru setting lagi kan. So boleh buat yang ni, contoh je lah. Tapi kita tak nak buat pun. Just nak tunjukkan you boleh buat setting untuk mask object membantu you all untuk user masukkan data. Label, dah pernah buat label. So yang ni dekat sini, tak ada apa yang kita nak settingkan mask text box sebab tak perlu, tak ada kegunaan dia. So bila you dah siap yang ni, accept button. Okay, button kita ada 3 button. Kita ada button find cost, kita ada button clear, kita ada button exit. Kalau you tengok dekat form ni, pergi dekat bawah name tu. Ni contoh je lah Bawah nama dia saya tak tukar lagi ni. Okay, dalam ni ada accept button. Saya tengok button latih lah. Dekat form ni, form latih ni. Bawah ni ada accept button. Okay. Apa kegunaan accept button ni kelas? Kelas, mana you all? Ada. Hilang pula. Ada Ini. Okay, you can click desired button in the accept button property list. Ni button apa yang you nak? Button cost entry. Cancel button. Apa message ni? Alia. Aduh, kejap Ada ni. Ada permintaan. Nak tengok. Satu. Saya buka yang ni buat apa? Kelas mana budak ni?
Siti Nur Alia, kenapa tak boleh? Masih aktif lagi sampai pukul 6. Tak apalah. So kita tengok cancel button. Tadi ada accept button, kita ada cancel button where when you press the escape key, the event handler will be executed for the button identified as the cancel button. So kalau tengok pergi dekat form balik, you cari cancel button. Tadi you ada accept button kan? Mana pula button lagi? Ada cancel button. Ni accept. Nampak tu? Cancel button ni. Okay, so button apa yang disettingkan sebagai cancel button? Madam, kan Ya. madam buat form. Macam mana madam setting kalau tekan start form mask tu yang run? Form mask? Oh, yang saya punya form nombor 2 tadi? Apa soalan saya? Apa soalannya? Macam mana saya setting? Banyak form. Tapi macam mana madam tentukan form tu yang keluar? Macam tu. Saya tekan start, lepas tu form first yang keluar. Form second tu dia tak keluar. Okay, understood. Sekejap. Pergi balik dekat project you. Pergi dekat nama project tu. Macam form ni, saya punya form ni tak banyak form. Saya ada lagi banyak. Project ni tak banyak form. Saya ada lagi banyak form dalam project yang ni. Sekejap. Ni, nampak tak dekat sebelah kanan saya ni? Form saya ada 1 sampai form simple calculation ni. Okay. So, contohnya saya nak setting form, kalau saya, form mana nak keluar? Form list box ni. List box saya form apa? Ni. Contohnya saya nak setting ni, form ni keluar, right click dekat sebelah, dekat nama tu right click, pilih properties. Yang ni akan keluar. Okay, nama form tu. So, you pilih dekat ni, startup tu. Dia akan list all the form that you have inside your project. You select the form that you want it to display first. Select je, tak payah tekan apa-apa. Tadi saya nak select apa tadi? List box list box. So, bila saya tekan start nanti, form list box saya akan keluar yang ni. Nampak? Sebab kalau banyak form payahlah kalau nak debug. Oh, yeah. Alright. So, tengok text box. String data type that can store any character available on the computer. Kita dah tahu ni. So, anything that is input by the user is accepted as a string. Ingat tak? So, string bila kita guna dalam calculation must be converted into numeric. So, kita tengok dimension first. Dim. Dim is used to declare variables. This is your name of your variable. Okay, yang ni saya tak pernah tunjuk ataupun saya tak pernah tekankan. Sebenarnya variable name, okay, must start with the data type. Contohnya, you ada number of days. Okay, number of days is accepted as string. So, nampak tak dekat sini? str number of days. Ada soalan? That is a good programming practice. Supaya nanti masa data conversion, you all tak akan buat silap nak convert kepada apa. Okay, a variable is a name location in RAM where data is stored. A string variable is a name location in RAM that can store a string value. So, kalau number tu adalah satu integer, so kita guna int number of days. Okay, kalau ada decimal, kita guna dec. Apa benda nama dia punya variable?
Okay. So konsep dia sebenarnya dim variable name as data type. Jadi you all dah belajar dah pun. Assignment statement adalah apa-apa statement yang ada tanda sama dengan. Okay, this is called assignment statement. Mana tahu soalan keluar kan? What is the assignment statement for code untuk bla 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 bla. You pun confuse apa benda assignment statement. Okay, yang ada tanda sama dengan tu adalah assignment statement. So this assignment statement said whatever inserted inside the text number of this will be copied or input into the variable name string number of this. Betul? Konsep coding adalah kira semua benda sebelah kanan dan masukkan result dia ke sebelah kiri. Dia mesti ada spacebar baru type dia punya variable name, lepas tu S spacebar lagi. Itu biasalah. So jadi dia kata dia should be string type str. Okay. Yang ni malas. Saya malas nak cerita pasal apa ni sebab ni semua IntelliSense. You dah pernah buat dah pun. Ni tadi kita cerita. So the numeric data type must be used in arithmetic operation. Mana satu yang you all nak guna? Type apa yang you all nak guna? So depends on the value that is needed for you to use. Okay, either it is an integer only or it is a decimal number or it is a double number. Nampak tak? Dia punya range tu berbeza. And the memory allocation pun berbeza. Integer hanya allocate 4 bytes, decimal 16 bytes, double 8 bytes. So yang ni besar ni sampai berapa? Sebab dia adalah nombor bulat kan? Integer kan? Yang ni ada digit perpuluhan. Yang ni pun ada digit perpuluhan. So integer data type hold the non-decimal whole number. So integer kita panggil whole number, mana-mana pun sama. So kita punya ni integer int, dia punya prefix untuk variable tu int. So data type dia integer. This is the apa orang panggil? Initialization. Dah belajar itu hari. You can declare then initialize or you can declare and initialize. Remember? And then decimal DEC sama juga nak declare dan initialize tu according to your ni suka hati lah. References, tak kisah. Double data type can represent huge positive numbers and very small negative numbers. Include values to the right of the decimal point. So DBL untuk double, dia declare dan dia set sebagai this number. Other data type, we have char, any single character, even a symbol, even a space, whatever can be press is a char. So dia punya memory allocation 2 bytes. Boolean either true or false only. Memory allocation also 2 bytes. Char represents single keystroke. Anything prefix is CHR. So please after this when we do our code, please use correct prefix for your object. Macam TXT, PIC, IMG, CHK semua tu. And correct prefix for variables. Okay, variable mesti ikut nama apa tadi? Mesti ikut data type dia. Whatever you declare char, so dia punya data type untuk variable tu char kan? So prefix dia CHR. So char mesti dalam, bila you set initialize dia mesti dalam double quote. Lepas tu boolean, BLN. Bukan bulan ni, BLN boolean.
Class, are you there? Yes. Yes, madam. Yes. Oh, bila mic korang tu tak ada masalah pun. Okay, a Boolean data type can contain a value that will be interpreted as either true or false. So, BLN for Boolean. Ada soalan tak setakat ni? Mana satu tak guna? Depends on the usage. Kegunaan dia apa? Nombor bulat ke? Ada perpuluhan ke? Okay. And we have data type date. 8 bytes. Yang akan simpan date and times. We have long. Tadi INT kan? Okay. Kalau nombor tu tak cukup banyak juga untuk INT, you boleh guna long. So jangan guna long kalau tak nak guna. Sebab apa? Bila you guna benda-benda yang lagi besar, it takes more memory. So your program or your coding ataupun you punya program lah akan loading lagi lambat. Memang tak nampak sebab benda ni kecil. Tapi kalau you punya program besar nanti dia akan ni. So object holds a reference. Short untuk nombor yang kecil. Tadi INT berapa bytes? Short 2 byte. INT berapa byte kelas? 4. 4. 4. 4. Okay. Double berapa byte? 8. 8. So pendek untuk double adalah single. Single hanya 4 byte saja. So nombor tu pendek sikit. Tak perlulah sampai double. Okay, tapi memang kita biasa guna double pun. Jangan guna long ni. Short dengan single ni kita jarang guna. Kita guna INT, double, string. So kita ada byte untuk nombor yang hanya ambil 1 byte sahaja. Okay, nombor apa? 0 until 255. Nombor tu hanya ambil 1 byte sahaja memory allocation. So kita boleh guna byte. So dia punya prefix boleh hafal tak? String str, integer int, decimal dec, double dbl, char chr, boolean bln, byte byt, ni bukan buyut Okay, date, dtm, long lng, short shr, single sng. A value is called a literal when it is literally is the value required by the assignment statement. So standard literal form, when you want to use a numeric but no fractional, no point, so you use int. Okay, you want to use numeric, no fractional part, okay, but too large for the integer. So therefore you guna long. Numeric with fractional part yang perpuluhan, titik perpuluhan tu we use double. Enclosed within double quote we use string. String more than one character. Enclosed with number signs we use date. Sometimes you want a literal to be a different data type than the default type. Okay, kita ada SIDRC, kita ada short, integer, decimal, double. So decimal ni D juga, double pun D juga. So dia differentiate with different character D dengan R. Nampak tu, literal tu guna kat mana ni? Dim, shoe age as short. Okay, shoe age equal to 40s. Untuk integer equal to 76i. I itulah integer. Yang ni D decimal. R double. C for character. Constant. Constant normally is used for a permanent value. So kalau nombor tu tak perlu guna constant, janganlah guna constant. Nombor yang memang confirm kena guna constant is a pi. Pi number does not change, right?
So, maybe you have a program that you have a constant value. Contohnya lah, tax rate. You buat program untuk kira rate tu, tax rate tu memang confirm 5%, 0.05. So, you can set that number to be constant. How? Okay, kita tak guna dim. Kita guna const, constant. Okay, this is the variable name. And then set as your preferred data type and with the initialization number. Mestilah constant mesti ada satu nombor kan. So direct initialize the number, the value. Ingat jangan tulis dim. Banyak sem-sem lepas declare constant dim. That is not to declare constant. It begin with the letter const, constant. Ni bukan constable ni constant. You cannot attempt to change the value anywhere in the program. Jangan ubah kat dalam tu nanti. Because if you do, you will have compiler error. Why C is often placed before the constant? Sebab nampak tak tadi kat sini? Seorang pun tak tanya saya. Madam, kenapa ada C DAC? Tadi kita belajar DAC saja. Ni. Kelas. Ni C ni. Kenapa ada underscore C ni? Because to describe to the developer, you, us, okay, that the number, the variable is a constant value. Dia kata constant decimal. Okay. Pi equal to 3.142 contohnya lah. So the program become easier to read because the value is identified by the name. Bila you dah follow the good programming practice, your program is easier to read. If you discover that value must be changed, it is much easier and more reliable to change the value one time. Contohnya, you dah setting, okay, 0.05 for the tax rate for your program. But later, your boss told you, okay, we change our interest rate to 10%. Nampak tak? So, instead of changing every 0.05 to 0.1, you change hanya sekali je dekat atas tu. Set dia punya tu dekat atas. Apa nama tax rate tadi? Equal to 0.1. Ada soalan? Tak ada. Ada lagi 6 minit ni. Tak ada. Ya ada. Okay, when variable is declared, it will be underlined with a green squiggly line until it is referenced in a statement. When using a variable, it is mandatory that you define before use. Okay lah, of course lah, nampak tak dekat sini? Apa kesalahan dia dekat sini? Anyone? Dia terbalik. Maksudnya dim dekat atas. Yeah, dim is a declaration, so of course declare first baru guna. Kalau tidak nanti mesti ada error. Mana datang str number of days ni, you tak declare lagi. Komputer tak kenal lagi. Scope. Scope specify where the variable can be referenced. Okay, so kita code between sub statement, betul tak? Dekat private sub atau dekat public sub tu. Okay. So it can only be referenced within the region of the program where it is defined and call the local variable. So local variable versus global variable. Tu dia punya scope. Local variable have a certain lifetime, dan the limited lifetime in the program. Global variable can be used in multiple region. Boleh banyak guna macam benda yang global dengan local dekat ni lah. Dekat dalam dunia ni lah. So bila nak guna local dengan global ni kelas? Kelas. Mana korang ni? Local variable kita guna kalau benda tu untuk satu tu je dia guna.
Untuk satu function tu je. Untuk button exit contohnya. Dia guna apa benda? Button exit tak guna button ni. Button calculate dia guna variable yang tu. Maksudnya button lain ataupun event lain tak guna kita punya variable tu. So kita declare ada local variable. Tapi kalau dia boleh digunakan oleh macam-macam yang lain, so kita kena declare dia sebagai global variable. Jangan declare dalam private sebab dia private untuk that function only, untuk event tu sahaja. Faham tak? So declare dekat luar ataupun dekat dalam. Dalam hanya untuk yang spesifik. Lifetime dia pendek je. Okay. Convert variable data VB include several procedures. You dah pernah convert daripada double kepada string kan? Ataupun single kepada string. So antara contoh yang lain, kita ada toInt32. Sebelum ni you all pernah guna toString, betul tak? Betul. 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 So this class is actually available in the class library, yang convert class ni. So a procedure that perform task but does not return a value is called sub-procedure. So ada beza, what is a procedure dengan function? Benda ni dua-dua satu method yang melakukan sesuatu. Beza dia, procedure tak pulangkan apa-apa pada orang yang panggil, function pulangkan something kepada orang yang panggil. Boleh faham setakat ni? Boleh. Boleh. Macam ni lah, saya tak panggil you all respond. That is concept of function lah. Kita panggil dan function to respond, bagi value. Argument is the value required by the procedure. So saya panggil you all dengan soalan. Soalan, ada apa-apa soalan setakat ni? So that is the argument that I send to you and then you respond back. Every procedure is part of a class. So ni, toInt32, the argument is inside the bracket. So, apa yang kita hantar adalah number of this. So, convert ni adalah class name dot toInt32 procedure name dia. Argument dia apa yang dia nak convert. So, yang ni, you takkan type macam ni. You takkan convert ni. So apa yang berlaku dekat sini, bila you hantar yang ni, tadi kan nombor yang user masukkan adalah 4 kan? Contoh yang kira bike rental tadi kan, user masukkan nombor 4 kan? Ya. Dia ada tag, so tag adalah string. String mesti converted into integer sebab you guna data type integer. Itu je sebabnya. Okay, dot to integer. So apa yang akan berlaku, nombor 4 ni akan diambil oleh function ataupun prosedur toInt32 ni, dan dia akan convert kepada numeric number int nombor 4 juga. Okay. So yang ini yang dia terima adalah string, tapi yang dia hantar balik adalah bentuk numeric. You all nampak memang sama. Komputer nampak tak sama dia punya data dia. So contoh, you ada variable int number of days. Tadi string number of days kan? Okay, you set assignment statement to convert .toInt32 string number of days. So nombor 4 dalam bentuk string akan di-convert kepada nombor 4 dalam bentuk integer. Ada soalan setakat ni? Tak ada. Ada. Tiada. By default, VB will automatically, okay, by default, memang VB akan automatically convert data type if the one on the right side of the equal sign, yang sebelah kanan tu, is different from the data type on your left side. Okay, to prevent automatic conversion of values, kita tak nak, kalau kita tak nak dia automatic conversion ni, we must insert the option strict on statement. Okay, prior to any event handler code, sebelum ada apa-apa event handler code,
Because this statement will explicitly prevent any default data type conversion that will cause data loss and prevent any conversion between numeric type and the string type. Nampak tak? Kita punya program bermula daripada komen. Komen. Okay. Before any event, type option string on. Apa kegunaannya tadi? Alloc conversion. Alloc conversion. Auto conversion tu. Okay. So can we stop here? Panjang lagi ni. So kita stop dekat sini dah 5.50. Nak sembahyang nak balik lagi. You all pun nak pergi main bola kan? Tak boleh. Jangan main bola. Main badminton dalam rumah je. Okay class, so see you next time. Next class, kita ada kelas tutorial lah. Saya jumpa dalam kelas tutorial lah nampaknya. Alright, nanti bila ya? Sebelum kelas tutorial lah saya letak folder ataupun tempat nak send exercise 1 sampai 3, okay? Tak berapa nasihat lah. Baik, madam. Alright, so see you next class. Bye. Thank you.